नमस्कार मु सामुएल प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानकु स्वागत करे। आसंतु प्रतिदिन भली आज मध्य पवित्र बाइबल गीत संगीता 104 पर्व 1 पद ठारू 18 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजिर मूल प्रसंग ईश्वर सृष्टिकर्ता। एठारे प्रकार लेखा जाए, हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर। हे सदा प्रभु मो परमेश्वर, तुम्भे अति महान, तुम्भे संभ्रम ओ ऐश्वर्य विभूषित। तुम्भे वस्त्र परी दीप्ति परिधान करिअछ, तुम्भे चंद्रताप परी आकाश मंडल विस्तार करिअछ। तुम्भे जलराशि उपरे अपना कोठरीर कड़ी काष्ठ पकाउअछ, तुम्भे मेघमाल को अपना रथ करिथाओ। तुम्भे वायुर पक्ष उपरे गमनागमन करुअछ, तुम्भे वायु को अपनार दूत कर, अग्निशिखा को अपनार परिचारक कर। तुम्भे पृथ्वीर मूल एपरि स्थापन करिअछ जे ताहा कदापि विचलित हेब नाही। तुम्भे ताहाको वस्त्र परी बारिधिरे आच्छादन कल। पर्वतगण उपरे जलराशि ठिया हेला, तुम्भ धमकरे से सबु पळाइले। तुम्भ वज्रध्वनि रे से सबु शीघ्र चलीगले। से सबु पर्वतगण उपरे उठी ओ समस्थल रे ओल्हाई सेमानक निमंते तुम्भर निरूपित स्थान को चलीगले। सेमाने जेपरी सीमा लंघन न करिवे ओ पृथ्वी की आच्छादन करिबा पाई पुनर्बार फेरी न आसीबे, एथिपाई तुम्भे एक सीमा निरूपण करिअछ। से उपत्यका अनुसारे निर्झर बुहांती, ताहा पर्वतगण मध्यरे धाए, ताहा क्षेत्रस्थ पशुगण को जल जोगाए। वन्य गर्धव माने तहिरे अपना अपना तृषा निवारण करंती। तहि निकटरे खेचर पक्षीगण बसा करंती, सेमाने डाल मध्यरे गान करंती। से अपना कोठरीरु पर्वतगण को जलरे सेचन करंती, पृथ्वी ताहांक कर्मर फलरे तृप्त हुए। से पशुगण निमंते तृण ओ मनुष्यर सेवा निमंते शाक अंकुरित करंती। एही रूपे से भूमिरु भक्ष्य उत्पन्न करंती। पुणी मनुष्य रचित आनंदकारी द्राक्षारस, मुख चिक्कणकारी तैल ओ मनुष्यर हृदय सबलकारी भक्ष्य उत्पन्न करंती। सदाप्रभुंक वृक्ष श्रेणी परितृप्त, ताहांक रोपित एरस वृक्ष सकल परितृप्त। तहि मध्यरे पक्षीगण अपना अपना बसा निर्माण करंती। देवदारु वृक्ष चरलर गृह, उच्च पर्वत श्रेणी ओ वन्य छागमानक निमंते अटे, शैल सबु साफनर आश्रय। आसंतु मोर प्रिय माने पठित शास्त्रांश को भाविबा एवं बुझिबा। गीत रचक निजको न्यून मने करंती एवं निजको घास फूल परी तुलना करंती, जहा पवन बहिबा मात्रे झड़ी पड़े। एही नम्रतार स्वीकारोक्ति रे एक नूतन आशा उजागर हेउअछि, कारण से जानती तांकर घनिष्ठता सदा प्रभुंक ठारे अछि। से ईश्वरंक आज्ञा को पालन करुतिले एवं निज शक्ति किंबा निज बुद्धि उपरे निर्भर करुनतिले। आमे एही नूतन शक्ति केवल ईश्वरंक ठारू पाई थाउ। तांकर अनुग्रह पाई प्रशंसा करी आमे आनंदित हेई थाउ। जे समग्र जगतर जत्न नियंती, समस्त क्षुद्र ठारू बड़ पर्यंत गीत रचक समग्र विश्वर प्राणी एवं स्वर्गर दूत मानंकु अनुरोध करंती कि समस्ते एकत्र ईश्वरंक प्रशंसा करंतु बोली। हे मोहर प्राण समस्त अंतर तो
ତୁମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ। ଈଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଜଗତର ଅନାଦି କାଳରୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାପିତ, କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ ଧାର୍ମିକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ଉପହାର ସଦାକାଳ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୋହି ଚାଲନ୍ତି। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରରେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଶାସକ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆସୁ ଆମେମାନେ ତାହା ଶିଖୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ବୃଥା ଗର୍ବର ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସୀମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନ କରି ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଆମର କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ବିଧି ଏବଂ ଶାସନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆପଣ ଜୀବନରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।